हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे निजको निजे मूल्यांकन करबा। आज पर्यंत गोटे मास होला आमे जो प्रिपरेशन करूचे ओटीईटी पई, तो एबे आमे निजको मूल्यांकन करबा। देखि आमे एई टाइप रे क्वेश्चन सब आसिले आमे तार आंसर केते मात्रा रे देई पारुछु। आपण माने निजको निजे मूल्यांकन करंतु। आपण माने आज गोटे मास हैला जे प्रिपरेशन करूचंती, थियोरी, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट सब जो भल भाबे प्रिपेयर आपण माने होउचंती, प्रकृत रे भल भाबे आपण माने प्रिपरेशन करिचंती। तो एई टाइप रे क्वेश्चन आसिले आपण माने केते मात्रा रे आंसर आपण देई पारुचंती, केते परसेंट मार्क आपण माने रखुचंती। तो सेति पई आपण मानक पई 2025 रो जो ओटीईटी हेतिला 2025 रो ओटीईटी रो आपणकर पेपर 2 रो सोशल स्टडीज रो सेट सी आमे डिस्कशन करिबा। जो माने मैथ साइंस अछंती सेमानकर सीडीपी ओडिया इंग्लिश सबु सेम अछि, केवल मैथ साइंस टा डिफर करिवो, किंतु सीडीपी ओडिया इंग्लिश समस्ते देखि पारिबे। एंड जो माने पेपर 1 पिला अछंती सेमाने मध्य सीडीपी ओडिया इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज सबु क्वेश्चन देखि पारिबे। तो आजिर ए जो भिडियोटी बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 जो माने भी देबे समस्तक पई। तो 2025 रो ओटीईटी रो सेट सी आमे आज कंप्लीट 150 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। देखिबा आपण माने केते करि पारुचंती। प्रथमे मु कहितली कोन आसीबो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो 30 क्वेश्चन 30 मार्क प्रथमे आपण मानकु दबा पई पड़िबो। देखिबा प्रथम क्वेश्चन आसीची आपणकर अर्थपूर्ण शिक्षण बाय लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। मु कहितली अर्थपूर्ण शिक्षण सीडीपी रे आपणकर मु भल भाबे आपण मानकु बुझेइतिली। अर्थपूर्ण शिक्षण रो 5P प्लान विषय रे आमे डिस्कशन करितिले। तो निम्नक्त मध्यरु केउटी अर्थपूर्ण शिक्षण रो एक उदाहरण। तो अर्थपूर्ण शिक्षण रे आपणकर कोन थाए, पिलांकर एंगेजमेंट थाए, एक्सप्लोरेशन थाए, आपणकर एक्सप्लेनेशन, एलाबोरेशन एंड इवैल्यूएशन पांचटी स्टेज देकी हमें गति करि थाउ। तो ए अर्थपूर्ण शिक्षण रो एक उदाहरण, बारंबार अभ्यास करी कविताटीए मने रखिबा, एटा अर्थपूर्ण शिक्षण रो उदाहरण नुहे। गाणितिक सूत्र गुड़िकर पुनरावृत्ति करिबा, शिक्षकों को अनुसरण करी एक ज्यामितिक चित्र अंकन करिबा, किंतु कौनसी धारणार व्याख्याकरण एलाबोरेटिंग एन आइडिया, व्याख्याकरण थिला, एलाबोरेशन थिला। तो अर्थपूर्ण शिक्षण रो एक उदाहरण हैला एलाबोरेटिंग एन आइडिया बा जोटा हमर व्याख्याकरण बा एलाबोरेशन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया रो प्रथम सोपानटी कोन? जो करिकुलम डेवलपमेंट होची, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? आपणकर पाठ्यक्रम सोपानटी जो पाठ्यक्रम तैयारी होची, प्रथमे से पाठ्यक्रम तैयारी समय रे प्रथमे पाठ्य खसड़ाटी को प्रस्तुत करदेबे ना शिक्षादान सामग्री को चयन करिवे ना पाठ्यक्रम फलप्रदतार मूल्यांकन करिवे ना शिक्षार्थी मानकर शिक्षण आवश्यकता को निरूपण करिवे। देखंतु फ्रेंड्स, पाठ्यक्रमटी काहा पाई? शिक्षार्थी पाई। तो प्रथमे शिक्षार्थींकर शिक्षण आवश्यकता को निरूपण करिवे। तो आंसर आपणकर डी। नेक्स्ट देखिबा, पर्यवेक्षण पाई केउ साधनटी व्यवहार करा जाई न थाए? मु आपण मानको सब बेले कहिताय नाही टाइप रे क्वेश्चन देई आपण मानको कंफ्यूज करे। तो पर्यवेक्षण पाई केउ साधनटी, तो आपणकर टूल्स एंड टेक्निक। पर्यवेक्षण एठी आपणकर टेक्निक हेले आपणकर एठी कोउटा पर्यवेक्षण रो टूल्स नुहे। आपणकर घटनावली विवरण पर्यवेक्षण रो गोटे टूल्स, रेटिंग स्केल मध्य गोटे टूल्स, चेकलिस्ट मध्य गोटे टूल्स, किंतु प्रश्नावलीटी आपणकर पर्यवेक्षण रो गोटे टूल्स नुहे। एहा परीक्षण रो परीक्षार गोटे टूल्स।
निदानात्मक मूल्यांकनर उद्देश्य कौन? फ्रेंड्स, निदानात्मक मूल्यांकनर उद्देश्य कौन? मु आपण मानकु सब बेले कहि थाए जोठी निदानात्मक मूल्यांकन थिबो आपण माने आखि बंद करिकि शिक्षार्थीर दोष दुर्बलता चिन्हट को टिक करिवे आपणकर आंसर ठीक हे जो। तो शिक्षार्थीर निर्दिष्ट दोष दुर्बलता चिन्हट करिबा निदानात्मक मूल्यांकनर उद्देश्य। निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक आवेगर उदाहरण नुहे? तो आपणकर क्रोध भय शारीरिक कार्य प्रेम। तो क्रोध भय प्रेम हेउची आपणकर कोन आवेगर उदाहरण, किंतु एठी कहिची नुहे शारीरिक कार्यटी आवेगर एक उदाहरण नुहे। केउ समय को चाप व कष्टर पर्याय कुहा जाए? स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आपणकर किए कहितिले एटा स्टानेल हॉल कहितिले। किए कहितिले? स्टानेल हॉल। लेखि नेबे फ्रेंड्स। तो आपणकर चाप व ताड़नार समय कैशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवक अवस्था, वृद्धावस्था। तो आपणकर एडोलेसेंस पीरियड बा कैशोरावस्थाटी पिलार चाप व ताड़नार समय। पिलाटी केउ अवस्थारे वस्तुर स्थायित्व विषय रे जानिबा आरंभ करे? देखंतु फ्रेंड्स, एटा होची पियाजेट को थियोरी रे मु कहितिले वस्तुर स्थायित्व विषय रे जानिबा। देखंतु आपण जेते बेले पिलाटी 4-5 मासर होइथिबो सेते बेले आपण पिलाटी हातरे गोटे खेलना कि गोटे बॉलटे देबे, तापरे ता हातरू नेई नेबे, से आदो भी सेटा को खोजिबोनी कि से बुझी पारिबोनी आपण ता हातरे कोन देइथिले बोली। किंतु जेते बेले पिलाटी 1-2 वर्ष बयस हेई जाए सेते बेले आपण ता पाखरु बॉलटी जदि नेई नेबे सी आपणक हाथ को चाहिबो नले आपणक चारिपटे घुरिबो, घुरिकी खोजिबो। तो वस्तुर स्थायित्व विषय रे तार धारणा आसे। एटा आपणकर 2025 रो एसटीटी रे आसीथिला जे वस्तुर स्थायित्व विषय रे जानिबार बयस सीमा। तो बयस सीमा 1-2 वर्ष जेहेतु तो 1-2 वर्ष मध्य आसे, किंतु एसटीटी रे आसीथिला 12 मासरु 24 मास। तो सेठी बहुत जण स्टूडेंट्स माने कंफ्यूज हे जाइथिले जे 1-2 वर्ष ताको माइंड रे बसी जाइथिला, सेठी 12 मासरु 24 मास देई देला। तो वस्तुर स्थायित्व पिला 1 वर्षरु 2 वर्ष भितरे बा 12 मासरु 24 मास भितरे जानी पारे। तो एटा होची आपणकर शैशवावस्था। जन्मरु आपणकर पियाजेट को थियोरी अनुसार जन्मरु 2 वर्ष हेउची शैशवावस्था। तो पिलाटी केउ अवस्था रे वस्तुर स्थायित्व विषय रे जाने? तार शैशवावस्था रे। निम्नोक्त केउटी अंतर्निवेशी शिक्षा क्षेत्र रे अधिक प्रयोज्य? अंतर्निवेशी शिक्षा इनक्लूसिव एजुकेशन। इनक्लूसिव एजुकेशन आपणकर दिव्यांग पिलांकु स्वतंत्र विद्यालय रे स्वतंत्र शिक्षक माने स्वतंत्र पाठ्यक्रम रे शिक्षादान दउथुले। तापरे एबे कोन करा जाउची सेमानंकु तांको घर निकटर थिबा विद्यालय रे साधारण श्रेणी रे साधारण शिक्षक साधारण पिलांक सहित जो शिक्षादान देउचंती ताहा हेउची इनक्लूसिव एजुकेशन बा अंतर्निवेशी शिक्षा। तो यह केउ क्षेत्र रे अधिक प्रयोज्य? देखिबा फ्रेंड्स, भिन्नक्षम शिक्षार्थी को पई स्वतंत्र विद्यालय रो व्यवस्था एटा कोठी हुए? एटा अंतर्निवेशी रे नुहे, स्वतंत्र शिक्षा रे हुए। भिन्नता और विविधता सत्वे समस्त शिक्षार्थी को गोटिए विद्यालय रे शिक्षादान करिबा हेउची अंतर्निवेशी शिक्षा क्षेत्र रे प्रयोज्य। बहुविध बुद्धि तत्वर प्रवक्ता किए? मल्टीपल इंटेलिजेंसी थियोरी। मल्टीपल इंटेलिजेंसी थियोरी रो आपणकर किए प्रवक्ता? हावर्ड गार्डनर, आल्फ्रेड बिने, जीन पियाजे, एल थर्स्टन। तो आपणकर गार्डनर होचंती बहुविध बुद्धि तत्वर प्रवक्ता। सीटीपी रे आमे डिस्कशन करिचे ऑलरेडी। निम्नलिखित सहशैक्षिक पाठ्य कार्य मध्यरु केउटी सृजनशीलतार विकास रे सहायक? क्रिएटिविटी। पिलार क्रिएटिविटी को प्रमोट करे कोउटा? गल्प लिखन, खबर कागज पठन, पाठागार पुस्तक पठन, ग्रिड रे शब्द तैयारी गोलक धंदा।
तो एटा कोटा आपणकर सृजनशीलतार विकास होउची जेतेबेले पिलाटी गल्प लेखुची तो सेतेबेले तार सृजनशीलता बा तार क्रिएटिविटी डेभलप होउची केउटी गुणात्मक शिक्षा दान रे बाधक साजी थाए गुणात्मक शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन जोटा पर्याप्त शिक्षण सामग्री उपलब्धता और सेगुड़िकर व्यवहार तो यहाँ गुणात्मक शिक्षा को आहरी अधिक डेभलप करिथाए विकल्प शिक्षण अभिज्ञतार व्यवहार एटा मध्य तापाई उपयुक्त अधिक शिक्षार्थी विशिष्ट एकक श्रेणी जदि अधिक शिक्षार्थी को आनी गोटे श्रेणी रे बसई दिया जाए सेठी क्वालिटी टीचिंग बा क्वालिटी एजुकेशन पाइबारे पिलांकर बाधा आसी थाए निरंतर व सामग्रिक मूल्यांकन निरंतर व सामग्रिक मूल्यांकन शिक्षादान पद्धति बदलाइबारे साहाय्य करे शिक्षार्थी मानक शिक्षा ग्रहण समय को कमाई थाए शिक्षक मानकर कार्यभार को बढ़ाई थाए शिक्षार्थी मानक उपरे परीक्षार बोझ बढ़ाए देखंतु फ्रेंड्स निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन जोटा सीसीई कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो आपणकर एटा करिबा द्वारा शिक्षादान पिलांकु जेहेतु निरंतर मूल्यांकन करा जाउची आगुरु कोन होतुला 6 मास परे हाफ इयरली आउ 6 मास परे वार्षिक परीक्षा होतुला तो शिक्षक जो शिक्षादान पद्धति दउतुले देई चालीथिले ताहा पिलांक पई मेरिट की डिमेरिट शिक्षक जानी पारु नथुले बट जेहेतु FA1 FA2 FA3 FA4 आपणकर बारंबार पिलांकु मूल्यांकन करा गला निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन करा गला तो पिला तांकर शिक्षक तांकर शिक्षादान पद्धति बदलाइबारे निजकु हेल्प मिलिला से देखिले एई पद्धति करिबा द्वारा पिलांकर डेभलप होउनी तो तांकर शिक्षादान पद्धति से बदलाइले ओडिशार राजधानी नाम डेस यह केउ प्रकार प्रश्न सीमित उत्तरमूलक समापनमूलक मेलक संपर्क निर्णायक ओडिशार राजधानी नाम डेस आपणकर जोटी शून्य स्थानटी पूरण करदेले सेंटेंस टी समापन हेई जाउथुबो सेंटेंस टी सरुथुबो सेटा होची समापनमूलक प्रश्न समापनमूलक प्रश्न एक परिस्थिति रे शिक्षा लाभ अन्य एक परिस्थिति रे शिक्षा लाभ उपरे कौनसी विशेष प्रभाव न पकेइबा एक परिस्थिति रे शिक्षा लाभ करुथिबे अन्य एक परिस्थिति रे जतेबेले शिक्षा लाभ करिवे कौनसी विशेष प्रभाव ता उपरे न पकेइले हेटा होची आपणकर सकारात्मक स्थानांतरण जोटा पॉजिटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर शून्य स्थानांतरण जीरो ट्रांसफर जेहेतु गोटे परिस्थिति रे शिक्षा लाभ करुथिले अन्य एक परिस्थिति रे शिक्षा लाभ कले काहारी उपरे प्रभाव पकेइलानी ताने जीरो ट्रांसफर शेष बाल्यावस्था रे अधिकांश पिला लंबा और पतला देखा जाती कारण कोन सेमानंकर ठीक भाबरे संतुलित खाद्य खाइबा को पसंद करि नथांती सेमाने विभिन्न प्रकार रोगर शिकार होइथांती शरीरर गंडी तुलन रे हाथ और गोड़ द्रुत बेगरे बड़ और शक्त हेबाकू लागे पूरा पर्टिकुलर लाइन टी मु आपनको थियोरी क्लास रे कहिथिली विकास संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक नुहे सबु बेले सेंटेंस टी को लास्ट पर्यंत पढ़िबे नले नुहे लेखा हितिबो आपण भूल कर देकी चले आसीबे तो विकास संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक देखिबा विकास वंशगत और परिवेश प्रभाव उपरे पर्यवेसित एटी ठीक नुहे कहिछि किंतु एटा होछि ठीक विकासटा वंशगत और परिवेश प्रभाव उपरे पर्यवेसित विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्तिर विकासर धारा स्वतंत्र कहिथिली आपनको जे जणे झियो 12 वर्ष रे यौवन अवस्था प्राप्त हैला बेले जणे 14 वर्ष रे प्राप्त होउछि यौवन अवस्था तो प्रत्येक व्यक्तिर विकासर धारा स्वतंत्र विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया आपणकर गोटे पिला ठिया हबो तापरे चालिबो तापरे दौड़िबो तो एटा धारावाहिक भाबरे होइथाय प्रारंभिक पर्याय रे विकास अधिक त्वरान्वित होइथाय होई नथाय
ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ, ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ଆନୁପ୍ରାସ୍ତିକ, ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିକାଶ କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ, କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ଆନୁପ୍ରାସ୍ତିକ, ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ, ସିଡିପିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ, ବୋଥ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ପିର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢିବା। ଏଠି ପିର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହେଁ, ପିଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, କିଛି ସହପାଠୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପିଲା ନିଜେ ଶୁଣୁଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତ ଏଟା ହଉଛି ପିଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହିଁ ମାପେ, ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣର କଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରୀକ୍ଷଣର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ବୈଧତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଏଇ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ମାପିଦେବେ, ତାହା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣର ବୈଧତା। ଏଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ 15 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ମାସେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଦେଖିଲେ ପିଲାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ବା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣଟି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବା ରିଲିଏବିଲିଟି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତ ଏଠି ଯାହା ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମାପିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବା ବୈଧତା ଗୁଣ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷୟ ନିପୁଣତା, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରବେଶ ଜ୍ଞାନ, ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ବିଷୟ ନିପୁଣତା ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଏବେ କହିଲି ନା ଯେ ବୈଧତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଅସ୍ଥିରତା, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସତ୍ୟତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ପୂର୍ବାନୁମାନର ଯୋଗ୍ୟତା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହବ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା। ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କୋଉଟା ନା, ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, 15 ଦିନ ପରେ କରିବା, ମାସେ ପରେ କରିବା, ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବା ସ୍କୋରର ସ୍ଥିରତା ରହୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମା କେତେ? ମଧ୍ୟମା 21, 22, ଆପଣଙ୍କର 26, 27, 28। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟମା ଦେଇଛି, ମଧ୍ୟମା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ହବ? 26। 26 ହବ ମଧ୍ୟମା। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ ଆମେ 21, 22, 26, 27, 28। ତ ଏପଟରେ 21, 22, ସେପଟରେ ରହିଲା 27, 28, ମଝିରେ ରହିଲା କିଏ? 26। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଦେଖୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ। ଆପଣଙ୍କର କଳାପଟା, ରେଡିଓ, ପିକ୍ଚର କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡିକ, ଏଟା ହଉଛି କଣ? ଦୃଶ୍ୟ, ଏଟା ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଏଟା ହଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ। ବା ଟେଲିଭିଜନ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
जोटा शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान व्यवस्था सेटा होची पारंपरिक शिक्षण प्रक्रिया सह संपर्कित। तो शिक्षण निकट परिवेश रु आहरण करुथुबा अनुभूति उपरे निर्भर करे। यह पारंपरिक नुहे, यह वर्तमान रो परिस्थिति। शिक्षण पिलार सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति उपरे निर्भर करे। शिक्षण शिक्षार्थी सहपाठी शिक्षक और पितामाता भाव विनिमय उपरे निर्भर करे। पारंपरिक शिक्षण होची शिक्षकर गुणात्मक शिक्षादान उपरे निर्भर करे, जोटी आपणकर शिक्षक सक्रिय शिक्षार्थी निष्क्रिय। एटा होची पारंपरिक शिक्षण प्रक्रिया, ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस। परवर्ती बाल्यावस्था सह बौद्धिक विकासर केउ पर्याय संपर्कित? परवर्ती बाल्यावस्था सह तो आपणकर एटा होची पियाजेट को थियोरी। संवेदीकारक, प्राक संकार्यधर्मी, स्थूल संकार्यधर्मी, विमूर्त संकार्यधर्मी। तो बयस सीमा संवेदीकारक 0 रु 2, प्राक संकार्यधर्मी 2 to 7, स्थूल संकार्यधर्मी 7 to 12 एंड विमूर्त संकार्यधर्मी 12 टू उपरकू 12 वर्ष रु ऊर्ध्व। तो परवर्ती बाल्यावस्था कथा कहूची। तो परवर्ती बाल्यावस्था होची आपणकर स्थूल संकार्यधर्मी, स्थूल संकार्यधर्मी जोटा होची आपणकर परवर्ती बाल्यावस्था। आपणकर एटा होची कोन संवेदीकारक शैशवावस्था एंड प्राक संकार्यधर्मी आपणकर कोन प्राक संकार्यधर्मी होची आपणकर 2 to 7। तो एटा होची आद्य बाल्यावस्था, एटा होची 7 to 12, एटा होची परवर्ती बाल्यावस्था। बीएफ स्किनर केउ शिक्षण तत्व सह संपृक्त? प्रजत्न प्रमाद, शास्त्रीय अनुबंध, यांत्रिक अनुबंध, अंतर्दृष्टि शिक्षण। तो आपणकर स्किनर कर होची कोन प्रजत्न प्रमाद कहार थॉर्नडाइक कर। शास्त्रीय अनुबंध आपणकर कहार पावलोव कर। शास्त्रीय अनुबंध प्रजत्न प्रमाद बिराड़ी व मूषा उपरे करथिले थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव कुकुर उपरे करथिले। यांत्रिक अनुबंधन आपणकर किए स्किनर करथिले केवल मूषा उपरे। अंतर्दृष्टि शिक्षण सिंपांजी उपरे करथिले कोहलर। तो बीएफ स्किनर कर यांत्रिक अनुबंधन। तो आंसर हे जिबा आपणकर सी ऑपरेंट कंडीशनिंग। मन सामाजिक विकास तत्वर स्रष्टा किए? मन सामाजिक विकास तत्वर स्रष्टा लॉरेंस कोलबर्ग, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, लेव भाइगोट्स्की। तो आपणकर मन सामाजिक विकास तत्वर एरिक एरिक्सन। निम्नोक्त मध्यरु केउटी सृजनशील चिंतनर लक्षण अटे? सृजनशील चिंतन जोटा आपणकर क्रिएटिव थिंकिंग, आपणकर जोटा लॉजिकल थिंकिंग बा तार्किक चिंताधारा, एंड आपणकर तथ्य गुडी को एकत्रित करी समाधान करिबा। विभिन्न मुख्य चिंताधारा होची सृजनशील चिंतनर मुख्य लक्ष्य। विभिन्न आड़कू माने तांकर चिंतनर धाराटी, चिंतनर केंद्रटी प्रसारित हेइ थाए। विभिन्न दिगो को समाने चिंतन करंती। केउ शिक्षादान पद्धतिटी शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार अंतर्भुक्त नुहे। शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा प्रकल्प, व्याख्यान, परीक्षण, समस्या समाधान। प्रकल्प पद्धतिटी शिक्षार्थी केन्द्रिक, परीक्षण मध्य शिक्षार्थी केन्द्रिक, समस्या समाधान मध्य शिक्षार्थी केन्द्रिक। बट व्याख्यान बा लेक्चर मेथड एटा आपणकर शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार अंतर्भुक्त नुहे। तो ओडिया रो आपणकर मु गोटे सेपरेट क्लास करिबी। आपणकर ओडिया एंड इंग्लिश को आपण माने केमिति इजीली आपण माने जो पैसेज दबो केमिति इजीली आपण अल्प समय रे आंसर देई परिबे। बारंबार न पढ़ी की तापर गोटे हमें सेपरेट क्लास करिबा। एबे हमें केवल पैसेज को छाड़ी की हमें ग्रामर गुडी को देखिबा। एटी आपणकर 31 रु 31, 32, 35 पर्यंत आपणकर गला पैसेज। हमें 36 देखिबा। बहुभाषी क्षेत्र रे घरर भाषा और पाठ पढ़िबा पई अलगा भाषा व्यवहार समस्या समाधान पाई शिक्षक कौन करिबा आवश्यक? जो अंचल रे बहुभाषी
ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଘରର ଭାଷା ଅଲଗା, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଢଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କିଛି କିଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 37 ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନା ଲିଖନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତ ସେଇଠି ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛି ନୁହେଁ ନୁହେଁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇକି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ। ବର୍ଷାରେ ଛତା ଧରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ। ବନ୍ୟାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ। ବଟ୍ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଋତୁ ରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ପସନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢିଟି କିଏ? ପସନ୍ଦ କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପକାଇବା, ଆଖିକି ପାଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ଦେବା, ଆଖିକି ପାଇବା ପସନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି? ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଦେଖିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ତ କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ? ଦେଖିବା କୋଉଟା ରଚନା ତାଙ୍କର। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୋଧଶକ୍ତି ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଠନଟି ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଠନ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଯେଉଁ ପଠନ ପିଲା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପଢିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ବଟ୍ ଯୋଉଥିରୁ ପିଲାର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏଣ୍ଡ ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ। ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷାର ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବାର ଦେଖାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 21 ଜୁନରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମଟି ହବ ତ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆପଣ 120 ଏଭବ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷାର ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠି ବହୁଭାଷୀ ପିଲା ଥାନ୍ତି ସେଠି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବାର ଦେଖାଯାଏ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ପଡେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭାବ ହେତୁ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ସେଠି। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁଭାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଭାଷା ଗୋଟେ, ବହି ଭାଷା ଗୋଟେ, ତ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 42 ପରେ ଆମେ 43 କୁ ଯିବା। 43 ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ପତ୍ର ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଔପଚାରିକ ଏଣ୍ଡ ଅନୌପଚାରିକ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ଲିଖନ ଅଫିସିଆଲି ଲେଟର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ HM କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର। ବଟ୍ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ପତ୍ର ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ବାପା ମାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଘରୋଇ ପତ୍ର ବା ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏଟା ଅନୌପଚାରିକ ନୁହେଁ, ଏଟା ଔପଚାରିକ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ। ଏଣ୍ଡ ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ବହି ଗୁଡିକ ତାଲିକା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଲ। ବଟ୍ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଘରୋଇ ପତ୍ର ବା ତାକୁ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ।
ସରଳ ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସରଳ ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, କମା। ତ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ରଘୁ ପ୍ଲସ୍ ଅ ରାଘବ, ଏଠାରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, କୁଶଳ ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ଭାବ ଅର୍ଥରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହବ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱମ୍ବରା, ମେଦିନୀ, ଅବନୀ। ବିଭା ବସୁ, ଆପଣଙ୍କର ହବ ବିଭା ବସୁ। ତାପରେ ଏଟା ଆମେ ପେସେଜଟି କରିବାନି, ପେସେଜଟି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ ରେ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାର। କେଉଁଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ? ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟା ହଉଛି ଭିନ୍ନ? ପାଠଶାଠ, ବାଡି ବଗିଚା, ଗୀତ ନାଚ, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭିନ୍ନ ହବ ପାଠଶାଠ। ଶିଶୁଟିର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଥିରେ ତାକୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ? ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା? ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଭଲ ପିଲା ଖରାପ ପିଲା ଜଣା ପଡିବ, ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶିଶୁଟିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦବା ସିଏ ଖୁବ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିଲାଟିକୁ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବ, ସେ ନିଜକୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ମନେ କରିବ, ବାପା ମା ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଲାଗିଥିବ, ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ଭଲ ବହି ଗୁଡିକୁ ପିଲାଏ ଆଗ୍ରହରେ ପଢନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଛତାଟି ନେଇ ଅଜା ବଜାରକୁ ଗଲେ। କୈଳାସ ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଡନ୍ତା ଚଢେଇର ପର କିଏ ଗଣିଛି? କୈଳାସ ବାବୁ ଭଲ ମଣିଷ, ତ ଭଲ ଏଠି ବିଶେଷଣ, ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ତ ଏଠି ହେଲା ଭାରି ଭଲ, ଯେମିତି ଆମେ ବିଶେଷଣ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରମ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତ କୈଳାସ ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 54। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତପ୍ତ, ଉପବନ, ଉପଗ୍ରହ, ଉପେକ୍ଷା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କରିବେ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛି, ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର, ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ବାଛିକି କରିବେ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୂଳକ ହବ ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ, ଯୋଉଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ ସେଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ବି ହବନି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୂଳକ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କଥୋପକଥନ ମୌଖିକ, ଆବୃତ୍ତି ମୌଖିକ, ପଢିବାର ଶୈଳୀ ମୌଖିକ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୌଖିକ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। କହିଥିଲି କି ନାଇଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଜ, ଅଳିଆ, ଅଇନା, ଅଙ୍ଗୁର, ଅମିନ। ଓଳିଆ ହଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। କେଉଁଟି ପ୍ରସନ୍ନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ଦୁଃଖିତ, ଦୁଃଖ, ବିଷଣ୍ଣ, ପ୍ରଶସ୍ତ। ପ୍ରସନ୍ନ, ବିଷଣ୍ଣ। ପ୍ରସନ୍ନ, ବିଷଣ୍ଣ। କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଶୁଦ୍ଧ, ପୌରୋହିତ୍ୟ,
ପୌରହିତ୍ୟ 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 ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର ପୌରହିତ୍ୟ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି then English the government destroyed the old shops and built a supermarket which of the following can replace the underlined word in the sentence above so the government destroyed the old shop तो ए जो destroyed को अंडरलाइन करा हैची ताकू रिलेटेड करूथबा एठी को वर्ड टी pulled out pulled down pulled in pulled away तो आपनकर destroyed रे आपनकर हबो pulled down वर्षा dash from asthma when she was very young had suffered has been suffering was suffered तो आपनकर हबो वर्षा had suffered Varsha had suffered from asthma when she was very young. ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ଆସ୍ମାରେ ଭୋଗୁଥିଲା ଆସ୍ମା ରୋଗଟି ଭୋଗୁଥିଲା had suffered. Which letter in the word handkerchief is silent? FDKI ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଲେଟରଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଟର ରହିଛି ଏଠି D handkerchief D टी आपणकर साइलेंट लेटर तापर नेक्स्ट देखिबा स्पेसिंग इज रिलेटेड टू द स्किल ऑफ स्पेसिंग आपण को सब बेले कोए कि नाही जे आपण इंटरनेशन स्पेस स्ट्रेस चौक एगुडी को मने रखिबे माने इंग्लिश रो तो निश्चय आसीबो तो आपण स्पेस कोउटी दियंती स्पीकिंग रे लिसनिंग रे रीडिंग रे राइटिंग रे कोउटी आपणकर स्पेसिंग टी नेसेसरी हुए लेखिला बेले राइटिंग रे आपण स्पेस दियंती दिस क्वेश्चन हैज ओनली ए फिक्स्ड आंसर को क्वेश्चन रो आंसर फिक्स्ड थाए लॉन्ग आंसर टाइप रे तो फिक्स्ड न थाए शॉर्ट आंसर मध्य नुह एसे टाइप मध्य नुह ऑब्जेक्टिव टाइप जोटा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप रे आंसर फिक्स्ड ए गुड रिव्यू ऑफ ए बुक डज नॉट incorporate a good review of a book does not incorporate evaluation explanation description आपनकर typographical error तो आपनकर एटा कोटा हबो typographical error हबो a good review of a book does not incorporate typing mistake जोटा typographical error which is the first step in 5P approach ମୁଁ କହିଥିଲି engage explore explain ଆପଣଙ୍କର elaborate evaluate ତ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର engagement ତାପରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା passage ରହିଲା 5ଟା which does not come under content analysis in teaching a poem ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ poem teaching କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ which does not come under language usage concept theme characters तो language usage Indians cheered the players এই टाइप रो बहुत आसे आपणकर जो कोटा प्रथमे हबो Indians cheered the players को सेंटेंस ता ठीक हबो Indians cheered the players excitedly in the stadium throughout the match. Answer B टे ठीक हबो. Which of the following are the productive skills only? Receptive skill and productive skill. आपण कोउथिरे नॉलेज रिसीव करंती एंड कोउथिरे प्रोडक्शन करंती. तो आपण जते बेले सुनुचंती एंड पढुचंती. आपण जते बेले सुनुचंती एंड आपण पढुचंती. लिसनिंग एंड रीडिंग दुईटी होची रिसेप्टिव स्किल किंतु स्पीकिंग एंड राइटिंग होची प्रोडक्टिव स्किल India became independent 15th August 1947 in on at by India became independent 15th August 1947 on 15th August 1947 What a lovely morning. It is days be a nice day. It is will may going to would. तो आपणकर कोटा हबो. It is going to be a nice day.
The book is interesting. The underlined word is an objective, a noun, an adverb, a pronoun. Interesting. Interesting टा आपणकर an adjective. Let us go out for a walk. The sentence indicates suggestion, advice, prayer, command. कोटा हबो friends? Suggestion. Let us go out for a walk. Suggestion. If I had enough money, I dash go to England. Will, may, would, shall. तो आपणकर if I had enough money, I would. कौन हम? I would go to England. तापरे आसिला आपणकर एटा पैसेज आसिला 90 पर्यंत एटा होची आपणकर पैसेज रहिला. राज्य सरकार को केउ विभाग बजेट प्रस्तुत करिथाय? राज्य सरकार केउ विभाग? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अर्थ विभाग, गृह विभाग. बजेट प्रस्तुत करथाय अर्थ विभाग. अन्वेषण पंथा इन्वेस्टिगेशन शिक्षक केन्द्रिक, शिक्षार्थी केन्द्रिक, परिवार गोष्ठी. तो आपणकर एटा होची शिक्षार्थी केन्द्रिक. निम्नोक्त मानक मध्यरु किए दिल्लीरु दौलताबाद को तांकर राजधानी स्थानांतर करिथिले? दिल्लीरु दौलताबाद मोहम्मद बिन तगलक. खारबेल केउ प्राचीन राज्यर शासक थिले? खारबेल मगध, कलिंग, पाटलिपुत्र, अवंती. कलिंग. कलिंग राज्यर शासक थिले. पंचायत राज अनुष्ठान गुड़िक केते स्तर रे कार्य करती? 2, 6, 3, 5. पंचायत राज अनुष्ठान गुड़िक त्रिस्तरीय 3टी स्तर रे कार्य करती. भारतर केउ अनुष्ठान मौलिक अधिकार को सुरक्षा दिए? सर्वोच्च न्यायालय. पुरीर जगन्नाथ मंदिर परिसर मध्य थिबा मुक्ति मंडप किए निर्माण करथिले? एथर हिस्ट्री रे 2026 रो थियोरी क्लास रे मो कहिछि. पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर मध्य रे प्रताप रुद्रदेव किए? प्रताप रुद्रदेव मुक्ति मंडप निर्माण करथिले. जणे इतिहास शिक्षक छात्र छात्री मानकु निकटरे थिबा एक निर्दिष्ट स्थान को नहीं केतक निर्दिष्ट अभिज्ञता अर्जन करिबार सुजोग देले. एहा इतिहास शिक्षणर केउ पद्धति? छात्र छात्री को एक निर्दिष्ट स्थान को नेले नेकी तांकु से ज्ञान देले. तो गल्प कथन, वर्णना, आलोचना, क्षेत्र परिभ्रमण, प्रकल्प पद्धति. तो आपणकर एटा कोन हबो? गोटे निर्दिष्ट स्थान को नहीं अभिज्ञता अर्जन करिवार सुजोग दउचंती माने क्षेत्र परिभ्रमण बा फील्ड ट्रिप. अर्थशास्त्रर रचयिता कौटिल्य, मेगास्थनीज, अशोक, चंद्रगुप्त. तो आपणकर कौटिल्य बा चाणक्य. ताकर अन्य गोटे ना होची विष्णुगुप्त. कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त. खारबेल काहींकी भुवनेश्वर उदयगिरी पहाड़ रे केते गुड़िए गुंफा खोलाइथिले? खारबेल काहींकी खोलाइथिले? जैन सन्यासी मानक सामयिक रहणी पाई. सामाजिक विज्ञान रे एक स्पष्ट शिक्षण उद्देश्यर गुणावली कोन? अस्पष्ट, साधारण, परिमाण योग्य व पर्यवेक्षण योग्य. सामाजिक विज्ञान एक स्पष्ट उद्देश्यर गुणावली. सामाजिक विज्ञान रे शिक्षार्थी मानक मध्य रे अनुसंधानर दक्षता विकास पाई निम्नलिखित केउटी सबुठारु उपयुक्त पद्धति? उपयुक्त पद्धति क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति. मौर्य शासनर पतन परे केउ राजवंश ओडिशार पुनरुद्धार पाई जनाशुना? मौर्य शासनर पतन परे सोम, सूर्य, गंग, गुप्त. तो आपणकर गंग वंश. केउ यूरोपीय देश प्रथमे भारत सहित वाणिज्य संपर्क स्थापना करथिले? प्रथमे किए करथिले? पोर्तुगाल. प्रकल्प पद्धति तार स्टेप गुड़िक प्रथमे प्रकल्प पाई योजना करिवे, तापरे योजना जहा करिथिबे ताको कार्यकारी करिवे, देन ताको मूल्यांकन करिवे.
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି କଣ? କଳ୍ପକଥନ, ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଅନୁକରଣୀୟ, ବକ୍ତୃତା, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କଥା ଯେହେତୁ କହୁଛି ତ ନାଟକ ଅଭିନୟ ଓ ଅନୁକରଣୀୟ ରୋଲ ପ୍ଲେ। ବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିବସକୁ? ଦିବସ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ ଅପଲୋଡ କରିଛି and ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସ ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 2025 ରେ ଆସିଥିଲା ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 10। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କିଏ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ। ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କେଉଁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କେଉଁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖିବା ଆମେରିକୀୟ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତିର ଧାରଣା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ? ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ଗୋଟେ ସାଧନୀ ନୁହେଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସୂଚୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଅନୁମାନ, ତନଖି ତାଲିକା। ଅନୁମାନଟି ଗୋଟେ ସାଧନୀ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ପରେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତି ପରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ। ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ହୁଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହେଁ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସତ୍ୟଗଳ୍ପ, ଉପକଥା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ନାଟକଟି ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନାଟ୍ୟାଭିନୟର ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ? କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୁନର୍ବଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି। ତ ଆପଣ ନାଟ୍ୟାଭିନୟର ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି। ଯୋଉଠି ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ହବ ସେଠି ତ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହିବେ ନା, ତ ସେଟା ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହବ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱାର୍କ ସେଟା ହବନି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ନୁହେଁ କହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି and ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ କାଳିଦାସ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଏକ ଅଲିଖିତ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା? ପାନିପଥ, ବକ୍ସାର, ପଲାସି, ହଳଦୀଘାଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସ୍ତର
ଭୂତ୍ୱକ ଏବଂ ଉପର ମାଣ୍ଟାଲ ସୂଚିତ କରେ। ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, କୋର। ଆପଣଙ୍କର ଲିଥୋସ୍ଫିୟର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ନଷ୍ଟ ଅବଶେଷକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନଷ୍ଟ ଅବଶେଷକୁ ଜୀବାଶ୍ମ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲାଣି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, ଜୁନ 5, ଜୁଲାଇ 11, ଜୁନ 10। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ? ଜୁନ 5 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ? ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକର ନାମ ମନେ ରଖିବା, ଲିଖନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା, ପାରିବେଶିକ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଣ୍ଟନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ବଣ୍ଟନ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ରୂପ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ ଥାଏ। ରାଜନୈତିକରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥାଏ? ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ତା ସହିତ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବଟ୍ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଏଠି ସବୁ ଜଳବାୟୁ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସୂଚା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଗୋଦାବରୀ, ସନ, ନର୍ମଦା, ବେଟୁଆ। ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନର୍ମଦା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜିତ ସ୍ତର? ଆୟନୋସ୍ଫିୟର। ତୁମେ ଯଦି ବିଷୁବରେଖାରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଡକୁ ଯିବ, ତେବେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ତାପମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଷୁବରେଖାରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଡକୁ ଯିବେ, ତ ବିଷୁବରେଖା ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ, ଦେନ୍ ଆପଣ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ପାଖରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମମଣ୍ଡଳ। ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଭିଡିଓ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମନୋଭାବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନୀ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ମହାନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡଖଣ୍ଡ। ଛତିଶଗଡ଼। କେଉଁ ଫସଲ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଟେ? ଗହମ, ମକା, ଧାନ, ବାଜରା। ଧାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଟେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିରହରିତ ବା ବୃଷ୍ଟି ବହୁଳ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଏନ୍ସର ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଏସସି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିବେ ସେମାନେ ମାର୍କ ପାଇଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିରହରିତ ବା ବୃଷ୍ଟି ବହୁଳ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସମତଳ ଭୂମି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧରଣର ଜମା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି? ପଟୁ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ରାଙ୍କିଂ, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, କମ ସଫଳତା ହାସଲକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ପ୍ରଗତିକୁ ମାପ କରି ଶିକ୍ଷଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା।
निदानात्मक मूल्यांकन लक्ष्य कौन? निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण असुविधा और समस्यार चिन्हटीकरण। पृथ्वीर सबुठारु आभ्यंतर स्तर को कौन कहा जाए? मांटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फियर। तो आपणकर सबुठारु ऊपर रही कौन? क्रस्ट, तापर मांटल, सबुठु आभ्यंतर रही कोर। ओडिशार उच्चतम स्थान देवमाली पर्वत केउ जिल्लारे अवस्थित? कोरापुट जिल्लारे। सामाजिक विज्ञान शिक्षादान रे भावात्मक उद्देश्य कौन? भावात्मक उद्देश्य तथ्यर ज्ञान, दक्षता विकास, मनोभाव और मूल्यबोध गठन, शारीरिक सुस्थता। मनोभाव और मूल्यबोध गठन होची भावात्मक उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान श्रेणी रे दलगत कार्यर उद्देश्य कौन? दलगत कार्यर उद्देश्य सहयोग और सामाजिक अंशग्रहण निश्चित करिबा। पृथ्वी को केतोटी मंडल रे विभक्त कराइछि? एहा केउ प्रकार प्रश्न? एटा पिला मनरु मानसिक स्तर रु दउथबारु ज्ञान भित्तिक प्रश्न। केउ प्रकार मूल्यांकन रे शिक्षार्थीर शिक्षण और शिक्षकंकर शिक्षादान रे अग्रगति निमंते सुजोग रहिताय? केउ प्रकार मूल्यांकन रे शिक्षार्थीर शिक्षण, शिक्षकंक शिक्षादान रो अग्रगति आपणकर गठनमूलक मूल्यांकन हेबो। केउ गैस पृथ्वीर वायुमंडल रे सर्वाधिक परिमाण रे रहिछि? जबक्षारजन। कर्कट क्रांति और मकर क्रांति मध्यरे पृथ्वीर केउ तापमंडल? उत्तर रे 23.5 डिग्री कर्कट क्रांति रु दक्षिण रे 23.5 डिग्री मकर क्रांति पर्यंत अंचल को ग्रीष्म मंडल कहा जाए। चिलिका केउ प्रकार ह्रद? चिलिका हेउछि एक उपह्रद। ओडिशार केन्दुझर जिल्ला रे केउ खनिज पदार्थ प्रचुर परिमाण रे मिलिथाय? कोयला, लुहा पत्थर, बक्साइट, चून पत्थर। लुहा पत्थर। तो फ्रेंड्स एठी आमे एसएसटी रो 150 क्वेश्चन डिस्कशन करले केवल ओडिया और इंग्लिश रो पैसेज को छाड़ी। जदि आपण मानको भलो लागि थाए लाइक एंड कमेंट करबा को आदो भी भूलिबे नाही। एंड जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करूचंती एंड जॉइन करूचंती और टीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा निश्चय इजी हे जिवो। आज पय एतिकी टेक केयर।